Yo, what's going on YouTube? Selamat datang ke Jugador TV. Video pertama kami untuk bulan Februari. Terima kasih support kami sepanjang bulan Januari. Kita start bulan ni dengan video football social. Video kali ni adalah untuk review Game Week 21. We begin di Emirates Stadium. Game Arsenal menentang Man United. Kita tahu apa yang jadi sebelum ni. Bila MU menentang Arsenal fixture sebelum ni, MU soaring high and Arsenal going down. So, dalam game tu, macam mana, apa perasaan Kapiu? Aku rasa Arsenal dah improve lepas dia kalahkan lepas dia menang MU sebelum ni. Aku rasa Arsenal nampak macam a better team lah lepas momentum yang continue kan. So, comments, should Arsenal win the game? Aku rasa benda yang aku puas hati pun semalam yang seri, sebab Arsenal seri dengan MU sebab tak ada 3 orang. Tak ada Oba, tak ada Saka, tak ada Tierney. Tu yang aku puas hati. Yang lain, kalau ada 3 orang tu, aku expect menang lah. Game tu pun sepatutnya aku rasa aku expect menang sebab Arsenal banyak chances. Willian masa awal-awal second half tu aku rasa dia patut benam. Dia sepak slow gila, aku tak tahu apa dia buat. Lepas tu Emi Smith Rowe ada keeper save, Lacazette free kick, Palang, Pepe aku rasa man of the match in terms of attacking untuk Arsenal. Memang sangat bagus dia tu. Kira dia improve lah game by game. Aku rasa lepas ni Arteta akan keep playing dia kot, sebab tambah pula dia ada advantage lah. Oba injured apa semua kan. Oba injured pula. Oba mak dia meninggal. Mak dia meninggal pula. Mak dia sakit. Mak dia sakit. Awal kan. Tapi aku rasa game tu Arsenal sepatutnya menang lah. Tapi in the end dapat 4 point dalam satu season lawan MU, aku rasa good point lah. Sebab memang jarang Arsenal nak buat double untuk lawan MU. Tambah pula nak upset MU punya title challenge. Arsenal pula boleh go on top, boleh naik lagi dalam table. Tapi buat macam mana, in the end game tu okay. Nah, next feature lawan Wolf hantar memang selalu perform lawan Arsenal, walaupun mereka tak ada lah bagus mana kan. Tapi Arsenal aku harap mereka boleh teruskan momentum untuk dapat top 4. Sebab bagi aku season ni Arsenal memang nak dapat top 3 memang teruk lah, memang tak boleh lah. Tapi top 4 aku rasa masih boleh lagi. Sebab Spurs tengah teruk, banyak-banyak tim tengah turun lah. Banyak tim yang turun lah. Boleh ke actually. Next 2 game aku rasa fixture penting untuk bulan Februari lah untuk Arsenal. Lawan Aston Villa, lawan Wolves, betul lawan Aston Villa. Aku rasa fixture yang besar lah untuk Arsenal. Kalau Arsenal nak be better, dia kena menang lah 2 game tu. So nak cakap pasal MU, sebagai title challenger lah, sebelum ni at one point nombor 1 lead the table, tapi MU sekarang dah drop 7 point in the first 5 game. So Zid, apa pendapat hang pasal game MU semalam? Aku rasa mereka ada good chance lah untuk bury the game kan. Dia macam ni lah, dia mana-mana team. Aku rasa kalau datang ke top 6 punya away punya stadium lah, kalau dapat 1 point pun dah kira puas hati lah, membadai lah. Tapi dalam konteks MU sekarang ni tengah challenge for ni title kan, aku rasa 1 point tu memang tak cukup lah untuk MU. Ya, dah 2-3 jam sebelum tu pula City menang. Yang jarakkan lagi dia punya point apa. Tambah pula depa pergi kalah dengan Sheffield pula sebelum betul tu. Kalah dengan Sheffield. So patutnya depa kena step up lawan Arsenal. Sebab Arsenal pula tak ada 3 orang tu. Aku rasa patutnya MU should do better lah. Malam tu performance MU aku rasa tak berapa bagus. Depa punya player-player yang talisman apa, Bruno Fernandes, Pogba dengan Rashford memang tak nampak, tak perform. Dan aku rasa berbalik kepada taktikal Ole balik lah. Sebab lawan top 6 sebelum ni dia pun cuma skor 1 gol je. So aku tak tahu sama ada mereka approach game tu dengan untuk harapan nak counter attack ke, untuk seri saja ke apa, aku tak tahu. Tapi benda tu memang mereka kena reflect balik tengok balik Sebab 1 gol dalam 6 fixture lawan top 6. 1 gol tu mula lawan Spurs kan? Ya, 1 gol tu pun kalah 6-1 dengan Spurs kan. So aku rasa untuk challenge title depa simply kena menang game-game macam ni. Malam tu dengan match yang aku rasa memang tight, dia selalunya kalau best chances in the match ni, patutnya mana-mana team pun memang harapkan best finisher lah yang dapat. Dan malam tu patutnya Cavani best finisher dalam club depa dapat 3 chance yang dia tak benam. 3 chance pula aku rasa chance pertama tu memang aku rasa expected goal mungkin tinggi 0.7 ke, tapi memang betul-betul depan gol. Tak tahu macam mana dia sepak tepi. Dan yang terakhir tu yang dia gaduh, dia sama apa position dengan Martial tu. Aku rasa patut ni lah. Dia nampak dalam match tu depa dorang flow yang sama, lari buat run yang sama. Tahu kiranya ada 2 number 9 lah atas padang. Benda tu Ole kena tengok balik lah.
Tapi itu lah, kalau nak cakap pasal positive point untuk fan United lah, MU actually ada longest unbeaten run away from home. Dah kuasa dekat setahun lah, tak kalau away from home. So quite good lah untuk MU kan. Okay, next saya cakap pasal Chelsea. Game second tu Tuchel, kemenangan pertama untuk Tuchel bila dia manage Chelsea. 2 game pegang Chelsea, 2 clean sheet, and yang paling menarik sekali lah, tak ada lagi shot on target daripada opponent. Aku rasa easily Chelsea dominate Burnley game tu. Thoughts on the game? Aku rasa macam minggu lepas aku kata, mana-mana good coach yang nak masuk team mana-mana pun, benda yang first dia kena rectify adalah defense. Dan aku rasa Tuchel daripada minggu lepas dia dah start, walaupun dia ambil 24 jam, dia masuk defender yang mana yang dia yakin lah. And game ni dia masuk 3 experience defender, centre back Thiago Silva, Azpilicueta dengan Rudiger. Lepas tu fullback, dia tahu fullback dia nak tambah spice kat attack, dia tak kalau masuk Odoi, benda yang aku rasa tak pernah orang buat lagi, letak Odoi dekat right wing back. Lepas tu left wing back dia tak Marcos Alonso. Kita tahu Marcos Alonso ni memang teruk in terms of defense, tapi in terms of attack dia memang bagus daripada zaman Conte lagi. Tapi banyak manager lepas tu macam tak guna dia dalam in terms of strength dia. Depa guna dia main untuk left back yang position yang dia memang tak boleh main. And aku rasa game semalam tu memang dua-dua fullback ni memang perform teruk lah. Kalau Odoi dia dapat assist kat Azpilicueta tu, aku rasa kalau Reece James main kat situ, Reece James dia akan cross lah, dia takkan reverse pass dekat Azpilicueta. Lepas tu Alonso punya goal tu, aku rasa goal tu Roberto Carlos S lah, memang jarang-jarang lah dia dapat goal macam tu. Dia tibai macam tu, and aku rasa mantap lah. And Tuchel, aku rasa dia just kena tambah spice dekat attack lah, sebab sekarang ni striker tak boleh jadi, walaupun dia control game, tapi chances tu ada, tapi dia macam duk miss lah. Pulisic ada sekali sepak kena benda macam chances tu. Tapi in terms of defensive, aku rasa memang Tuchel betul-betul dah nampak lah sikit nak rectify, sebab kita tahu lah nampaknya goal concede pun per game pun teruk. Tuchel tukar dah, aku rasa good start untuk Tuchel. Aku rasa dia cuba nak sahut cabaran Abramovich lah. 18 bulan. Aku rasa Werner tak score lagi, tak score lagi in the game, tapi aku rasa it's about time lah dia akan score, sebab supply tu ada, creation tu ada. Aku nak point out satu statistik ni, Mason Mount sekarang dah create chance lebih daripada 50 chance untuk Chelsea. Ada 3 orang saja yang create lebih daripada 50 dalam Premier League. Bruno Fernandes, Jack Grealish dengan Bruno Fernandes, Jack Grealish dengan KDB. So aku rasa a good company lah dalam squad tu. Okay, next game Liverpool. Okay, previously aku rasa dalam past week lah kita nampak Liverpool struggle untuk score, betul tak? Dia pun drop a few points, tak boleh menang. Semalam kita nampak Liverpool ni start scoring again. Dah dapat dia punya groove back, and Salah pun start scoring again. Tapi aku tak mau cakap lah pasal rekod Salah apa. Aku nak address elephant in the room, masalah Liverpool sekarang. Masalah defensif kan. Sampai Henderson kena drop pergi centre back, and Nat Phillips pun main centre back. Han cakap pasal, Han cuba explain performance ni apa, and update kat fan Liverpool status pencarian centre back masa sekarang. Okay, aku rasa update dulu lah pasal status pembelian Liverpool centre back ni. Deadline transfer Ozan Kabak, Botman dengan Seletar Sar lah. Tak tahu yang mana satu, tapi yang pastinya Liverpool nak bawa masuk 2 orang. Seorang dah bawa masuk dah, Ben Davies daripada Preston. Aku tak tahu bagus ke tak dia tu, tapi aku rasa good news lah, sebab dia Leicester kejap dah, Celtic kejap dah, Sheffield pun kejap dah. So tim-tim macam tu, kalau mereka pandang dia, kira Liverpool pun okey lah sebagai ni lah, backup. Okey, malam tadi lawan West Ham menang 3-1. Aku rasa tactical clock spot on, sebab dia gunakan diamond. Aku rasa salah satu sebab dia, sebabnya dia guna salah satu sebab dia guna diamond, sebab dia tak mau centre back expose lah. Match centre back ni Henderson dengan Nat Phillips, bila dapat expose, memang kena lah. Liverpool tak boleh defend dengan elok lah. So West Ham malam tu memang mereka tak boleh, tengah memang terlalu congested, penuh sangat dekat tengah tu. Mereka terpaksa main dekat tepi, main wide area. Bila main dekat wide area, mereka tak boleh buat game lah. Dan Liverpool memang first half pegang bola tapi tak create chance. Okay, second half Klopp buat pertukaran. Dia bawa masuk Curtis Jones, player yang direct lagi lah daripada Milner. Thiago dengan Shaqiri main double 10. Daripada 3-3 gol tu, aku rasa fokuskan dekat gol second lah, gol Salah tu. Memang counter attack yang cantik, mungkin tercantik season ni.
Tengok daripada trend hantar ke Shaqiri pun dia bola tu first touch tau. Dia tibai, dia tak stop bola ke apa. First touch sampai ke Salah pun first touch dia tengok dan dia benam. Memang gol yang cantik lah. So sekarang ni Salah dah 4 season turut-turut dah 20 gol. So untuk fans Liverpool yang duk kata nak jual dia tu, reflect balik lah. So, and ada orang kata Salah macam one season wonder dan sebagainya kan. Tapi sekarang tengok rekod dia dengan Mane kan, dah reach lebih 90 gol kan dalam Premier League. So depa akan jadi top African scorer dalam Premier League lah. Dah highest pun Drogba lah, dekat 100 lah. So KPU next game Manchester City current league leader sekarang, and aku rasa bakal champion kot kan. Bila hang nampak team tu asyik menang 1-0 tu adalah normally petanda champion lah. Betul tak? Game kemenangan 500 untuk Pep. Aku rasa respect lah Pep, sebab lepas game tu dia puji Sheffield. Dia kata walaupun City tengah flying on momentum sekarang, tapi dia tak boleh nak breakdown Sheffield. Sheffield buat good job lah defending against City. And mungkin betul Pep cakap, sebab minggu lepas MU pun tak boleh nak breakdown Sheffield kan. So Kapiu, thoughts on City performance? City walaupun aku rasa game ni depa tak menang 5-0 atau 4-0, tapi aku still rasa tu dominant performance daripada City. Memang mantap. Daripada defensif sampai ke atas memang mantap. And first goal tu aku rasa good job untuk Ferran Torres. Dia macam dia hold up play tu, dia bagi peluang tu Jesus nak set up badan dia untuk score. And man of the match aku game tu easily Zinchenko. Aku rasa MU City ni memang banyak team yang player dia macam utility player kan tau. Kita tengok Gundogan, kita tengok De Bruyne, kita tengok Walker, kita tengok Cancelo, semua utility player. Aku rasa benda tu memang satu benda efektif lah untuk Pep pandai nak guna depa. Zinchenko tu dia winger aku. Winger midfield. Macam mana dia main left back pun padu. And aku rasa City dengan performance je ni second team ke? Orang nak kata second team tak boleh. Aku rasa second team ni boleh beat mana-mana Premier League punya team. Kalau kata second team, kalau depa main first team, aku rasa easily depa boleh run away dengan Premier League. Tak banyak dah game. Next game lawan Burnley something. Lepas tu lawan Liverpool. Aku rasa lawan Liverpool tu kalau depa menang game tu, it's over. Manchester City menang Premier League. So choice Manchester City lah. Of course lah. Aku rasa dia ada the same story tau dengan 2 season lepas bila City menang league. Aku ingat lepas Januari Mendy kena drop, Zinchenko start main. Sama kot story, Zinchenko start main musim ni lepas Januari tak. So mungkin petanda baik untuk menang. We will see lah. Okay, last game for today, aku rasa the surprise of the weekend lah, Spurs kalah against Brighton. Apa yang membuatkan aku terkejut sebab tahu Brighton adalah the only team yang tak menang lagi at home musim ni. And itu adalah kemenangan pertama at home. And rekod dia musim lepas at home sepanjang 2020 menang sekali je. Akhirnya Brighton dah menyamai rekod tu. Tapi tak tahu kenapa cakap pasal Brighton. So teruknya Spurs, komen sikit. Cakap pasal Spurs annual collapse lepas tahun ni agak awal sikit lah berbanding dengan tahun lepas aku rasa. Okay, sebabnya malam tadi kalau tengok boleh kan, Spurs dengan Brighton ni aku rasa mereka bertukar role tak. Sebab selama ni kita tahu kan, kita dah cakap banyak kali Brighton ni mereka tak menang, tapi mereka main elok. Main sangat-sangat elok. Masalah satu mereka ialah mereka tak boleh score. So sekarang memang setiap match aku rasa expected goal mereka tinggi, tapi end up mereka akan kalah. Compare pula dengan Spurs expected goal tak berapa tinggi, tapi disebabkan brilliance of Kane dengan Son lah, jadi mereka boleh menang lah. Malam tadi bila Kane tak ada, sakit lah, mereka terpaksa harapkan Son. Dan Son pula rupa-rupanya selama ni kita dah nampak awal 10 match hari tu kan dia duk score aku rasa 9 gol ke 8 gol tau. Dia outperform expected goal tu sebanyak 160%. Which is benda yang kecap memang tak sustainable langsung. Sebab rata-rata player ni dalam 30% ke 40%, dia sampai 160. So bila dah turun, benda tu dah turun ke bawah, catch up and end up dia tak boleh score. Malam tadi pun memang aku rasa teruk gila performance overall Spurs memang teruk malam tadi. Cuma tu lah, Spurs ni sekarang ni point dia 33 point. Pochettino tak pernah dapat rendah daripada 33 point dalam 5 tahun dia pegang Spurs. So sekarang ni setakat Mourinho bawah lagi daripada Pochettino punya ni point. Tu lah. Okay guys, tu je. Thank you for analysis today. Okay, sebelum we go, let's take a look at the Premier League table. City still lagi on top with 1 game in hand. Liverpool come back into form.
And daripada closing on Man United, aku rasa about time lah Liverpool akan potong. Chelsea sekarang dah panjat ke tempat ke-7 sampai kemenangan pertama apa under manager baru. Kita tengok macam mana Tuchel perform against big team. Chelsea akan lawan Spurs dalam midweek game hari Jumaat. So jangan lupa guys, minggu ni ada midweek game. Siapa yang main fantasi, jangan lupa untuk tukar ah. Okay guys, macam biasa, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, share dekat semua platform social media. Thanks for watching. I'll see you guys in a bit. Take care and peace.